किंतु गाँव सोमपुर गाँव एक स्कूल अच्छी जो स्कूल छोट छोट पिला से नवेदन कले भाई आम गोटे गीत बोलू कौन ना हे गुरुति में मंगलमय कृपा किंतु मुक्ति नहीं से कुनि कुनि पिला गीत शुणा से पिला कहले ये हूँ आम गुरुदेव चरणारविंद एक बड़ उपहार से छोट छोट पिला उपहार नापर महालक्ष्मी महासरस्वती काली महामाई दुर्गे ये चतुर महाशक्ति आमे केते जन स्वेच्छासेवी मान केते जन चाषी मान जे महालक्ष्मी स्वरूप आमे सब आसू आमे परवर्ती समय से कथा आमे आलोचना करबा किंतु वर्तमान से कुनी कुनी छोट छोट पिला मान कंठला में सुनिका हे गुरुति में मंगलमय पिला माने बोल
छोट छोट पिला हे पृथ्वी मंगलमय केटे सुंदर भाव में गाइले तेणुकरी से गोड़ जोरदार करताली हो जाऊ अन्य उत्साह देवा अन्य आगक नवा ये हूँ समस्त एक प्रेरणा हवा तेणु आम गतकाली आम शुणुले गोटे सुंदर कथा आपण मैंने जानी गोटे कथा जे भागवत जितेबले जगन्नाथ दास निज माँ को पचारे माँ तुम्हें कहीं मन दुख कर माँ कहले गोटे कथा बापा रे मुझे पंडित पाखर टे भागवत शुणा हेले संस्कृत भागवत किसी बुझीपारे गोटे माँ को सम्मान देवाक जाए ओडिशार प्रतिटी माँ मानक से ओडिया भागवत लिखि आम एमती जन गुरु पाई विश्वप्रेमी भाया जे केवल निज माँ पर प्रतिटी माँ मानक प्रतिटी असहाय माँ मानक एवं प्रतिटी पतिभरा माँ मानक एक स्नेह प्रेम एवं सम्मान एक प्रतीक सृष्टि कर पतिभरा माँ मान जहाँ अनंत बढ़िया सेवा संघ द्वारा काली आज महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली महामाई दुर्गे ये चतुर महाशक्ति स्वरूप आम अनंत बढ़िया सेवा संघ आम केते जन महान व्यक्ति मान बाछी अनेक व्यक्ति अच्छे आगामी दिन में निश्चित भाव में सम्मान जन किंतु आज दिन में महालक्ष्मी स्वरूप जन सफल चाषी से श्रीयुक्त भगवान राउत को आम निमंत्रण करूँ सी आसतु एवं सम्मान को नहीं जाओ जंगल विभाग में चाकरी करते सुदर्शन बेहरा से किसी कारण आसपाई किंतु महा सरस्वती स्वरूप आम श्रीयुक्त कैलाश चंद्र परिड़ा जन सफल शिक्षक महाकाली स्वरूप चिकित्सक डाक्टर श्रीयुक्त महेश्वर प्रधान दुर्गा स्वरूप शरदचंद्र साहू 42 वर्ष धरी से प्रतिरक्षा क्षेत्र में कार्य तेणुक महादुर्गा स्वरूप श्रीयुक्त शरदचंद्र साहू को निमंत्रण कर समस्त गोटे खुशी खबर ये गाँव को 1958 मसीह बाबा प्रथम गोटे प्रेरणा विषय युवक एक प्रेरणा सृष्टि
करी जे प्रथम ए गांव बाबा को आनी जहाँ का नाम श्रीयुक्त आत्मबंधु स्वाई तांको आमे निमंत्रण करते से आसंतु एवं युवपी मान गोटे प्रेरणा उत्स अनंत बलिया सेवा संघ सोमपुर द्वारा तांको आमे सम्मानित करूछु श्रीयुक्त आत्मबंधु स्वाई गोटे जोरदार ताली हो निश्चित भाव में आगामी युवपी माने श्रीयुक्त आत्मबंधु स्वाई को अनुसरण करेंगे श्रीयुक्त सुनील कुमार स्वाई जन सफल व्यवसायी जन सफल युव व्यवसायी सुनील कुमार स्वाई पिलाମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଦିଗରେ ଏବଂ ସହିତ କେମିତି ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗେ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁନୀଲ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ। आज गोटे सुंदर परिवेश जो परिवेश गुरुदेव विश्व प्रेमी बलिया आज आम पाखे पहुंचुंट ये सज्जन गुरुदेव विश्व प्रेमी बलिया केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में नुह समाज के क्षेत्र में अनेक कार्य कर मोर कहबार उद्देश्य 53 वर्ष धरी गुरुदेव अनेक कार्य कर समाज सेवा क्षेत्र में आध्यात्मिक क्षेत्र में राजनैतिक क्षेत्र में गणतंत्र सचेतनता कार्यक्रम भल भाव से गुरुदेव प्रचेषा करसंघ शाखा संघ तरफ पिला गुरुजन मान भितर गोटे सुंदर उपहार आम समस्त गुरुदेव को गोटे सम्मान दे से सम्मान कौन देवे से कहले जे गुरुदेव सम्मान देवार आम पाखे सामर्थ्य नहीं केवल पाखे गोटे निवेदन कौन ना गुरुदेव को आम दिव्य अनंत सम्मान देव विश्व ब्रह्मांडर विश्व नियंता अनंत सुंदर अमृतमय दिव्य संतान पूज्य पूजक समाज संस्कारक विश्व शांति वार्तावह प्रकृति प्रेमी विश्व प्रेमी बलिया श्री जगन्नाथ संस्कृतिर अनन्य तत्व प्रचारक सत्य साधक वास्तववादी संघ परम पूजनीय श्री गुरुदेवंकर अभय पाद पद्मरे प्रणति जनाई अनंत बलिया आंचलिक भक्त वृंद सोमपुर तरफ एही सम्मान पत्रटी श्री पदरे अर्पण करी श्री शिशुअनंत भगवान पाद पद्मरे पूज्य गुरुदेव दीर्घ सुस्थ निरामय जीवन कामना करी श्री गुरुदेव कृपा भिक्षा कर सोमपुर समस्त भक्त वृंद सोमपुर समस्त भक्त वृंद तरफ एक दिव्य अनंत सम्मान समस्त तरफ दिव्य मुहूर्त आम आमर कार्यक्रम जहां कथा श्रवण करने समस्ते अपेक्षित से गुरुदेव विश्व प्रेमी बलिया कथा श्रवण करवा निज जीवन चर्चा लगेगा गुरुदेव कृपा को आम सब अपेक्षार सहित
ଅପେକ୍ଷା କରିବ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କୁମାର। कैलाश चंद्र परिडा कैलाश चंद्र परिडा जड़े शिक्षक से शिक्षक जीवन से अनेक पिला गढ़ी युवपीढ़ी मान एक नुआ उत्साह सृष्टि कर युवपीढ़ी मान कमी प्रति गाँव में समाज सेवा करें खाली से राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त आनंद कुमार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वलोकात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। महादेव महात्मान महायोगी महेश्वर महापाप हरं देव मकाराय नमो नमः। ओम महाकालरुद्राय रामेश्वराय नमः। नीलरामेश्वराय बालिकुदा ईश्वरा निर्वाचन मंडल जो पवित्र ग्रामटी सोनपुर एटी विभिन्न देवादेवी मान भिन्न भिन्न रूप भिन्न भिन्न नाम पूजा पाँच उपड़े होती ग्रामर ग्रामीण देवी जो ग्रामर मंगल यही अंचल मंगल आम समस्ते प्रणाम जणा। ओम ऐ ह्रीं क्लीं चामुण्डाय ग्राम्य देवी ग्रामर राधा मोहन राधा कहले ये भाव इष्टदेव को आराधना करती से होती राधा आराधयती राधा। ये राधा शब्द को बोलते ही कहले हुए धारा धारा मान नियम जो नियम ये विश्व चली देश चली राज्य चली यह होती राधा तत्व। मोहन मोहन कहले
ଯିଏ ନିର୍ବିକାର ନିର୍ଲିପ୍ତ ଯାହାଙ୍କର ମୋହ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ତାପରେ ଗୋପ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଗଲେ, ଗୋପ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ମଥୁରାକୁ ଆସିଲେ, ପୁଣି ମଥୁରାରୁ ଦ୍ୱାରିକାକୁ ଆସିଲେ। এইভাবে ভাବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଜଣାପଡ଼େ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମୋହ ନଥିଲା ଏବଂ ସେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କର ଅତି ମୋହନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଯେଉଁ ବଂଶୀଟି ବଜାଉଥିଲେ ତା ନାଁ ହେଉଛି ମୋହନ ବଂଶୀ। ତଥାପି ସେ ମୋହ ନଥିବା ଏକ ଅନାସକ୍ତ ନିର୍ବିକାର ଅବତାର। ତେଣୁ ରାଧା ମୋହନଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନ ଭିତରେ ସ୍ମରଣ କରି ଆମେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା। ତାପରେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ, ଅନନ୍ତ କହିଲେ ଯିଏ ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ସବୁଠି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ। ବାସୁଦେବ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ବାସୁଦେବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବା କହିଲେ ନିଶ୍ୱାସ, ସୁ କହିଲେ ସୁମନ, ଦେବ କହିଲେ ମେଘ, ପବନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଧରିତ୍ରୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛୁ। এই হচ্ছেন অনন্ত বাসুদেব। এই অনন্ত বাসুদেবଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା। ସେଇଭଳି ଜଟିଆଣୀ ମା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ଶକ୍ତି ରୂପା, ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ शुभेच्छा अर्पण करेंगे। आम स्मरण करवा बिल ग्रामेश्वर, प्रति ग्रामर जी ईश्वर गोटे बिल भितर से हुए तो मंदिर भितर अच्छा किंतु प्रति ग्रामर ईश्वर एमती गोटे ना प्राय सब जगह सब शिव मंदिर में मिले। आमर यही अंचल ग्रामेश्वर अच्छा बिल ग्रामेश्वर अच्छा सबू ग्राम को रक्षा करूँ यही प्रार्थना आम करवा। ओम नमः शिवाय महारुद्राय महाकाल रुद्राय ग्रामेश्वराय नमः। बुद्धनाथ गादी ब्रह्म समस्त मंगल करंतु। हे महापुरुष मुकुंद वंदे तो चरणार बिंद। तेणु अनेक जगार आप देखिए महापुरुष माने भिन्न भिन्न स्थान भिन्न भिन्न रूप से पूजा करते। गादी ब्रह्मंक रूप से पूजा पाँच। जागुले कहले ये होती सबुबले ये आम सुखरे दुखरे निंदारे प्रशंसारे ये सबुबले जाग्रत सी होती जागुले।
अनेक स्थान में जाकुले पीठरे बहुत भीड़ हुए तेणु जाकुले माँ समस्त मंगल करती प्रार्थना करुँगी। काली सभार आरंभ प्रथम शब्द की उच्चारण करते पंडित महोदय हरि ओम एवं ये कथा प्रसंग में आमर आश्रम सेवक गोपाल आपण मानू सब कहते हरि ओम सत्य जुगरे से होती नर हरि अर्थात हरि कहले सिंह नर सिंह सत्य दैत्य कुलादि मंथन शुद्धत्व तेणु सत्य से नर हरि त्रेतया जुगरे से हरि कहले मर्कट रूप से जन्म ग्रहण करते किंतु से मर्कट हरि कहले मर्कट प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम सहित जे लीला करते होती हनुमान कहले राम हरि सत्य नर त्रेतया राम हरि द्वापर राधा हरि हरि कहले हरि कहले नाम भागवत कहुई से हरि चरित प्रकाश श्री भागवत ये कृष्णंत नाम हरि एवं ये जुगरे गौर हरि हरि ये जुगरे भगवान गौरांग रूप आविर्भाव हो प्रचार कले हरिनाम एवं प्रतिज्ञा करी कहले हरेर नामैव केवलम हरि नाम व्यतीत ये जुगरे आओ अन्य किसी पंथा बड़ एवं आज भी आप देखिए नवद्वीप धाम गौर हरि पूजा चली गौर हरि नवद्वीप जन्म हेले शेष जीवन कटिला पुरी श्रीक्षेत्र आज भी गंभीरा मठ को जदि जीवे व्यवहारिक पंथा बा विभिन्न प्रकार पोशाक रही ये दांत घषिकी ये दांत घषा बौर गचर काठी जो पोती से बौल गच बंची से काठी पुणी बौल गच सी बौल गच आज पर्यंत फरेंदर माने सिद्ध बकुल बोली तार ना से सिद्ध बकुल पीठ को जाती एवं महाप्रभु को स्मरण कर हरि कहले अनंत तेणु वर्तमान श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र हरि कहले निजे स्वयं बलदेव से जगन्नाथ दर्शन ज्येष्ठ भ्राता रूप पूजा तेणु कहले हरि नु कहले नुम नुम माने नमस्कार सकाळू उठिल यही हृदय को चिंतन करी इष्टदेव गुरुदेव को नमस्कार हमें मुह टिके धोइबा कि स्नान शौचादि कार्य करवा से जल को
आमे गंगा रूपरे स्मरण करी नमस्कार करिबा। स्मरण करिबा माने नमस्कार। गाधेई साइला परे सूर्य को टिके पानी दबा, सूर्य को नमस्कार। यही बड़ी भाव में इष्ट गुरु समस्त को टिके स्मरण करिबा नमस्कार। पूज्य पूजक ही बुद्धिस्पद मानकु यथा सम्मान दबाणी होती नमस्कार। नो पर आसिला माँ। माँ किए? माँ कहिले माटी माँ। माँ कहिले प्रकृति माँ। माँ कहिले धरित्री माँ। माँ कहिले गो माता। माँ कहिले जन्मदात्री माँ। माँ कहिले गंगा माँ, गायत्री माता। आमे प्रकृतरे माँ को सम्मान दौचु कि ना? काहाकु तो गोटे सम्मान दौचु सेटा को निजे ही निजुकु पचार। गोमाता, प्रकृति माता, धरित्री माता, गायत्री माता, गंगा माता, गीता माता, ये सब होती माँ। तेणु से माँ को स्मरण करने माँ न कहले नम्रता। आमे जेते पाठुआ हो, जेते धनी हो, आमर प्रतिष्ठा जेते था, किंतु नम्रता गुण जदि आम भितर न रही ताहले आमे लोकमानक पाखरे केबे भी आमे भल मनीष बोली केबे भी प्रतिष्ठा लाभ करि पारिबा। आज आपण तत्व महाशक्ति को सम्मान देले, काहकु देले महालक्ष्मी रूप में जड़े कृषक को देले, महासरस्वती रूप में जड़े शिक्षक को देले, महाकाली रूप में जे काल मुखरू आमको रक्षा कर जड़े चिकित्सक को आप सम्मान देले, महादुर्गा रूप में ये आमको जगी से होती सैनिक। तेणु ये शत्रु महाशक्ति को आज आप सम्मान देले। गतकाली पतिहरा माँ मानू आम गाँ गहली एबे भी आमे तांको शुभ कार्य लोड़ू। सेमाने पुओ झीओर बाघर बेले मुह लुचा, सेमाने लक्ष्मी पूजा करती नहीं, तांको मुह चाहिए अनुकूल करती नहीं। ये सब होउची अंधविश्वास। माँ ही माँ। आमर ये शरीरता जेपर्यंत अच्छी आपण मैंने भावतु आम बापा मरी जाइछन्ति कि कारण बापांकर देह चली जाइछि किंतु बापांकर जीन ता अंश आमरी भीतर अछि। माँ चली जाइछन्ति किंतु मार अंश आमरी भीतर अछि। आमे जे पर्यंत बंचीचु पुत्र आउ नाती सेमाने केमति मरिगले जदि मले देहता बला आत्मा अमर
নৈনং ছিন্নন্তি সত্রাণি নৈনং দহতি আত্মা অমর। তেଣୁ ସଜ୍ଜନ ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ବହୁତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କଥା, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, କହିଲେ ବି କେହି ମାନିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ଚାଲି ଯାଇଛି, ମାର ମନରେ କେତେ ଦୁଃଖ, ତାକୁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନକୁ ଯିବନି। ଯିଏ ବାପ ମାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧକ୍ରିୟା କରୁଛି ତାକୁ ବି ବାରଣ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଆଜିର ଶିକ୍ଷାବିତ ଯୁବକ ମାନେ, ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସାନ୍ତ୍ୱନା କୋଉଠି ମିଳେ? ଦେବତାର ମନ୍ଦିରରେ ଆଖିର ଲୁହ ଟିକେ ବହିଗଲେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାନ୍ତ୍ୱନା। କୌଣସି ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନେ ଯୋଉ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସାନ୍ତ୍ୱନା। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ, ମୋର ଗୋଟେ ପିଲା ଲେଖିଛି ଗୀତଟି, ଆଖିର ଲୁହ ଛୁଟାଇ ଜଣେ ଭିତରି ହସ ଦିଅନା। ତାଙ୍କୁ ତୀର୍ଥବ୍ରତ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ବିପତ୍ତିଙ୍କ ବାପା ଯାହାର ପତ୍ନୀ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ତୀର୍ଥବ୍ରତ କରାଅ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଯିବେ? ଯଦି ବି କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇ ସେ ଲେଖାକୁ କାଟିଦିଅ, ସେ ସବୁ କିଛି ଚାଲିବ। ଦୁନିଆରେ ଯଦି ସବୁ କଥା ବଦଳି ଯାଉଛି, ଏ କଥା କାହିଁ ବଦଳିବ? ମୁଁ ତ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କହେ, ମା ଜଣେ ମାର ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ, ଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶବଟି ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ଯାଉ ଯାଉ ଜଣେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଜବରଦସ୍ତି ତା କାଛୁକୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ସିନ୍ଦୁରକୁ ଲିଭେଇବା, ଏହା କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା? ଇଏ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଜି ପାଠ ପଢା ବହୁତ ପାଠୁଆ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଥିଲା, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ତାର ବିପ୍ଳବ କରି ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା, ତା ଜୁଇରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜବରଦସ୍ତି ନେଇକିରି ପୋଡ଼ିବେ। ଏହା ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ଉଠି ଯାଇଛି। ହଳଦୀ କିଆରୀରେ ନରବଳି ଦେବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଉଠି ଯାଇଛି। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ,
स्त्री की समय दियो से जदि कहब मोर स्वामी संतक मु रखी रख कौन असुविधा जड़े रखिक देखु तो कि तार असुविधा सी जदि कह ना मोर स्वामी तो चलीगले मुझे संतता रखी सी तो निजे ओल्लैक रख तमें किए बाड़े किए आपको आईन में परिणत करने को हम मु विप्लव समस्त भारत वर्ष तुम्हें किए काठ को भांगिला सुंदर नहीं धानबाद मोर जन शिष्य चलीगले श्रीनिवास तेलुगु संप्रदाय स्त्री हूँ मेडिसिन से भी सिंदूर काट निभे मुझे कहली स्वामी सिंदूर श्रीमंत सिंदूर ताकू न लगा किंतु देवी सिंदूर टे नाईदेले ये महापाप ही आम ओडिशा जड़े ऋतुपर्णा बोली ना अच्छा ना भी आप शुणी से काच सिंदूर नाई बुलूँ कौन किसी असुविधा तेणु माँ को विवश करवा अलक्षणिक ठेली देवा जड़े पुलिस इन्स्पेक्टर घर शुभ दे शुभ दवाई सब तालिका देले सी सब आसला पूजा आरंभ होगा जाऊँगी पुओ डाकिले माँ को बो तू आ बसू नना कहले ना बो बची पार स्वामी ना इन्स्पेक्टर उठिले सत कथा तालचेर मु कहली मो बो जदि ये बसब ना ये घर शुभ दिज्व मु मोर राजमिस्त्री चाकरी घर नना से कथा ग्रहण कले और माँ प्रति भक्ति अच्छी मत जड़े भुवनेश्वर गोटे शिष्य पचारा घर शुभ देवी माँ बसी पार तू केते वर्ष शिष्य हेलो कौन शिखु इधे माँ बसब ना बुझ कि माँ हूँ बापा हूँ एमान को अलक्षणा अलक्षणी सजई केवल आमरी कुसंस्कार अंधविश्वास आमर आर्य समाज नहीं आमर मुनि समाज नहीं आमरी सनातन धर्म महात्मा समाज नहीं गायत्री समाज नहीं किंतु जी अच्छी केवल गाँ गहली लोक धरिकी ये सब को कुसंस्कार को भूले यदि प्रभु जगन्नाथ मंदिर अच्छी काली तो जगन्नाथ कथारे आम कथा सरी तथापि टिके कहूँ ज कहले कौन जनार्दन जनार्दन माने ये समस्त को अन्न खाइबा को दिए अन्न कहले केवल भात नुहे काऊ कोईली गछ गछ को दिए अंगारकाम्ल दिए आमको दिए अम्लजान दिए ये पृथ्वी जो धर्म लोक हो समस्त को जी खाइबा को दिए से होती जनार्दन आमर नाम केमती लिखाई मधुसूदन कृष्णे वासुदेव वासुदेव
ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାୟା ପାଗଳାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ରହିଛି ନା ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ନାମ କଣ? ଓମ୍ କୃଷ୍ଣ ମଧୁସୂଦନ ବାସୁଦେବ से हिंदू मानव खाली खाइबा को कौन दौड़ समग्र पृथ्वी की दौड़ तेणु नाम हूँ जनार्दन। आपण माने जानी बंधु जादवपुर रे मरुड़ी पईला कई खाइबा को पाइले बंधु महांती बोली जने गरीब लोक थिले ताको परिवार रे खाइबा को अभाव है। राति पाइले पिला माने काहको कहबे पिला को भोग करे मां को कौन कि मां बापा को तेणु बंधु महांती पिला मानकर दुख जतबे शुणती सी केवल गोटे कथा कहती आमर जड़े बंधु अच्छा बंगोपसागर कूल पूरी श्रीकांत सी आमको निश्चय खाइबा से कथा को विश्वास करी अनेक दिन चलीगला दिने तक स्त्री बुझिले सी केतबेले कौन देवे आमे खाइबा चल घर को जीवा समस्ते मिलमिशि गले से बस फस नहीं नथिला तेणु से चली जाती कौन गले श्रीक्षेत्र में पहुंचले आज भी देखिए बंधु महांती जो शोई से जगह आज भी अच्छी पेज नला पाखे पेज समस्त को पीवा को देले कहले राति 12टा हो गलानी आउ बंधु को देखा मिलिबो ए पेज पी देइछि सोई पड़ पेज मध्य गोटे औषध गोटे पिला को जदि झाड़ा होउची ताकू पेज ढेरे टिके लुण मिसैगिरी ताकू टिके 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 खाइबा को देले तापर डाक्टर औषध खाइले के औषध आमे को पेज को बोलू कोन से गाई गोरु खाइले तो भल मनुष्य कोई भी तार आवश्यक से पेज लड़ा पाके पेज पी शोई किंतु बंधु महांती की निद हो नहीं राति तो पाइब सकाल मो स्त्री पचार बंधु बंधु घर को जीवा चल आग गाधुआ पाधुआ कर देखा कर कौन तार उत्तर जदि मो बंधु को देखिकी जदि मो स्त्री कही दिए यही तुम बंधु ये काठ निम्ब काठ तैयारी यही बंधु आमर कौन राजपुर बैतरणी कूल जगन्नाथ मंदिर था एत बात आमको नहीं आसी सी तो बुझी नहीं भागवत से कथा काष्ठ पाषाण करुरे कथा बुझी काठर देवता जगन्नाथ
ପାଷାଣ ଦେବତା ଶିବ ପାଷାଣେ ଶୈବ କାନ୍ତି ବିଲ୍ଲ ଗ୍ରାମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତି ତରୁ କହିଲେ ଅଶ୍ୱସ୍ତ ସର୍ପ ବୃକ୍ଷା ଦେବ ଶ୍ରୀନାଞ୍ଚନାର ये जंगल रे जेते वृक्ष अछि अश्वत्थ वृक्ष आमको बंचिबा पई बहुत अमलदान यही अश्वत्थ वृक्ष मूल भगवान बुद्ध तपस्या करी सिद्धि लाभ करी आज भी आमर श्रीक्षेत्र में आप देखिए एते मंदिर हेती मठ हेती किंतु मंदिर बेढ़ारे गोटे वृक्ष अच्छी जहां नाम हूँ कल्पवृक्ष यदि गछ को सम्मान काष्ठ पाषाण तरु तृण कहले दुब ठारू तुलसी वृक्ष पर्यंत ये तुलसी होउचंती औषध सेथिपाई तुलसी को सम्मान दिया जाए तुलसी न पड़े देव मंदिर में भोग हुए ना बिल्वपत्र न पड़े शिव मंदिर में दुर्गा मंदिर में भोग हुए ना अनेक कहती तुलसी पड़े आमे खाइबू नहीं से जानी नाहंती तुलसी होती पक्षपात पीत नाशक गोटे औषध बेलपत्र होती गोटे हजम औषध यदि जानी थाते गोटे मना करी न थाते तापरे आम आध्यात्मिक राज्य रे किछि बाबाजी वस्तु माने अछंती ये तुलसी की पाते चढ़ तुलसी में चढ़ी चली जाए मुझे भक्त मान को कहे जदि तुलसी की से चढ़े पार तुम्हें बिछुआती पत्र नहीं गोड़े चढ़ा जदि से कुंडे काटे नहे आम जानू तर शक्ति रही तुलसी गोटे औषध प्रति एते असत व्यवहार कहीं तेणु काष्ठ पाषाण तरु बाबू माने बसी आपण माने ये चारिटा जिनिस कहार दरकार नहीं काठ का दरकार नहीं खाली आमरी दरकार आगुरु काठरे एंतुड़ी सारू 2 पर्यंत काठर आवश्यक था आज भी काठर आवश्यक रही जंगल गुड़िक नष्ट होगा फल आज विज्ञान गोटे गैस माध्यम से आम अभाव को पूर्ण कर कौन काठ को अदरकारी से करी गछर डाल काट कि गछ काट पाषाण आम बहुत लंबा रास्ता जाइलु पक्का रास्ता ईश्वर एते मंगलमय कोटि कोटि पहाड़ पर्वत रखी विश्व से पहाड़ को काटिकी आम रास्ता तैयारी करू जदि आम गाँ को रास्ता नहला आम असम्मान करू जिते पहाड़ पर्वत नष्ट होती
ଗରମ ଆଉ ଉତ୍ତାପ ବଢୁଛି। ଏ ପାଖରେ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ଗାଁ ଗହଳିର ସଭାରେ ଗାଁର କଥା। ଗାଈ ପାଳି ହଉଥିଲା, ଗାଈ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ଗାଈ ମାନେ ଆଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଥିଲେ ତାକୁ କହୁଥିଲେ ଗୋଧୂଳି। ସେଇ ଯୋଉ ଧୂଳିଟା ମାନେ ଗାଈ ଖୁରାରେ ଉଡୁଥିଲା, ସେଇ ଧୂଳି ହଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଆନ୍ତାସୀ। ଦେଖିଛ ଜଣେ ବାଲିଗୁଡାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡକ୍ଟର ବସୁଛନ୍ତି, ସୁବେଶା ଦଉଛି, ତାକୁ ପଚାର ଆନ୍ତାସିଡଟା ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଖାଏ, ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟଟା ହଜମ ହୁଏନି, ଆମେ ଆନ୍ତାସିଡଟା ଡକ୍ଟର ମାନେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁ। ଧୂଳିଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଆନ୍ତାସୀ, ଏ ଘର ଆନ୍ତାସୀ। ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହେଇଗଲା, ମଧୁରୁ ପୁଳାଏ ପିଇଲୁ, କୁକୁଡ଼ାରୁ ପୁଳାଏ ଚୋବେଇକିରି ଖାଇଲୁ, ଛେଳିଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଲୁ। କିଛି ନହେଲେ ବି ଏଇ ଆମେ ଆଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ବସକୁ ଅଟକେଇକିରି ଦିଟା ପିଲା ମଧ୍ୟ ବି ତାକୁ କଣ ଶୁଭୁନା। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ସେ ଚିକେନ ମଟନ କେତେବେଳେ ଖାଇବେ, ମଦ ପିଇଦେଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ, ଗରମ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆନ୍ତାସୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ଦମକଳ ବି ପାରୁନି। ଗରମ ହବନି କଣଟା? ଆମର ରାସ୍ତା ଦରକାର, এইভাবে কথা। তেমন আমার পিলা আরে রাস্তা দরকার, তাহলে মদ দোকান ସବୁଠି ଖୋଲା ହବ। କିନ୍ତୁ ମଦ ପିଇଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀର୍ଘାୟୁ। କଣ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପକେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କହିବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ସେଇଥିରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହେଇଯିବେ। ସିଗାରେଟ, ମଦ୍ୟ, ଚରସ, ବାଉଁଶୁଗା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଆଜି ଜବତ ହଉଛି। କାହିଁକି ଜବତ କରୁଛ? এইগুড়িক খাইবা দ্বারা ଆମେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହେଇପାରୁ, ରୋଗୀ ହଉଛୁ, ଆମର ଆୟୁଷ କମି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଦିଅନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ବେଦ ପିଇକିରି ଶୋଇଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ମହିମା ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କିଏ ଆସିକି ଡାକ ପକେଇଲା, ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ହୋ। ଏଠୁ କହିଲେ ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ମୁଁ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି। ଦେଉଳ ଭିତରୁ ଜଣେ କିଏ ମତେ ଗୋଟେ ଖେଚୁଡ଼ି ଆଉ ଡାଲମା ଇଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ଦେଇକିରି ଗଲେ, ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଟିକେ ଖାଇବେ, କାଲି ସକାଳୁ ଖାଇଦେବେ ବୋଲି। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ହଠାତ୍ କିଛି ଭାବିପାରିଲେ, ଖେଚୁଡ଼ି ଡାଲମାକୁ ପିଲାକୁ ଡକେଇକିରି କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିଲେ ରେ ବାବା ଉଠ ଉଠ ମା, ବନ୍ଧୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଗୀତଟି ବଢିଆ ଗୀତ। ବନ୍ଧୁ
आग डाकिकी कहले अरे बंधु पठेइछंती खेचुड़ी आज भी आप देखिए संध्या धूपरे जो खेचुड़ी डालमा जगन्नाथ पाखे उठे तार बास स्वतंत्र स्वाद स्वतंत्र तेणु सब खाइले खाइले पुणी बेची निद पुणी शोगले सकालू खोजा से सुवर्ण खालीगला संक्षिप्त खाली कहूँ जड़े कही जड़े कहले बेजरणा पाखे जो परिवार शोई पाखे सुखे थारी थुआई समस्त देखिए से दुर्गति जो मारिया बसिले आम तो बहुत मद पीकरी गुंडा हो किंतु जगतर गोटे गुंडा होती से कमल सबुदिन एकादश सहस्र हाथी की जे गोटे ठेंगा जग बंधु परिजन सामंत गामछा भांगा भीकर मारिया पाइले ये चोर को बांध आउ गोटे गुंडा को भाई पड़ा लाइट पास आइला ये एमिति माने हाथ फात हले देला सब पड़ी खलिया मरिया है गोपाल मार गई पड़े ये सुवर्ण थाली राजा कहले सुवर्ण थाली रख जब स्वप्न देखिले बोली कह तेरे से ना हो आप मैंने भावे ये कथाटा गोटे बही लिखाई से कथा कौन आम जान मुझे गोटे बास्तव कथा कह मो जीवन अनुभूति कहूनी तिर्तोल थानार अंतर्गत तिर्तोल निर्माण मंडली भसर बोली गोटे गाँ से भसर गाँव वृद्ध पुआ बहु समस्त को अनुमति आनी से शिशुआनंद आश्रम बाबाजी होते से भसर गाँव मठर रही दिने बलिया शोई बेले से आसी जीवन अनुभूति कलिकता चाकरी करते कंपानी बंद हो गला 15 दिन मासे 2 मासे से ओडिया मानकर साहाय्य सहानुभूति से खाई रही मन टे मारा से दिने शोती भाविले मो बापा कहते पुरी कई जगन्नाथ मंदिर में कई उपवास रहते मुझे पाखे पैसा नहीं ट्रेन में पड़े आसले धरी ना से पुरी आसी पहुंचे 3 दिन पर्यंत से मंदिर में पानी पीक रही गरुड़ स्तंभ पाखे दिने प्रार्थना कले प्रभु मो बापा जहाँ कही कौन मिथ्या आपण क्षेत्र में मुझे उपवास रही बापा जहाँ कही मिथ्या ये कही चली पारु ना पानी टोपिए पीकरी मुक्ति मंडप पाखे गोटे जगार
ସିଏ ଶୋଇଲେ। ଜଣେ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଡାକିଲେ ଉଠ। ସିଏ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ଏଠି କେହି ଶୁଣନ୍ତିନି, ମୁଁ ଶୋଇଛି ବୋଲି ମତେ ବୋଧେ ଧାରଣ କରି ଦଣ୍ଡ ଦେବି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ। ଉଠିକି ଗଲା, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ଭୁଲ କଣ? ତୁ ଖାଇବୁ ନା? ଖାଇ କେହି ଦିନ ନା ଖାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲା। ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ମାରୁଆରୀ ଭକ୍ତ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ନ ଡାଲମା ଦଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ। ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ। ଇଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଠିଲେ, ତାପରେ ଭାବିଲେ ଯୋଉ ନନା ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ କିଏ ଦଣ୍ଡବତ କରି ଦଣ୍ଡବତ କଲାକୁ ସିଏ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବଜାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯିଏ ଅନ୍ନ ଦାନ କରୁଥିଲେ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆସ ଆସ ସରିଗଲା। କହିଲେ ତମେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବ, ଏଠି କେତେ ଦିନ ରହିବ? ମୁଁ କହିପାରିବିନି କେତେ ଦିନ ରହିବ, ନା ଯେତେ ଦିନ ରହିବ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଇଠି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତାପରେ ଆହୁରି କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ଆମେ ତ ଅନେକ ସମୟରେ ବହି କଥାକୁ ଗୋଟେ ଗପ ବୋଲି କହି ହସିକି ଉଡେଇବୁ, ତାପରେ ବି ମୋ ନିଜ ଜୀବନରେ ବି ଅନୁଭୂତି ନୀଳ କନ୍ଦର ବିହାରୀ ବିହୀନ ଚୁଲିରେ ଅଭଡ଼ା ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ହେଇନଥିଲା, କାଠର ଗଛର ଜଙ୍ଗଲର ଅଭାବ ନଥିଲା, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଜ କହିଲେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଗ କହିଲେ ଗ କଣ? ପୃଥିବୀ ଘୁରୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ କକ୍ଷରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପାଖ ତକ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଇଏ କହୁଛି ଗତି ଆଉ ଇଏ ଗଲା ବିଜ୍ଞାନ। ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଟା ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଆମର, ମାନେ ଚାରିଟା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଗତି କରିବୁ। କିନ୍ତୁ କିଏ ଯୁବ କାଳରେ ମରିବ, କିଏ ବୁଢ କାଳରେ ମରିବ, ସେ ଅଲଗା କଥା। ଗୀତାରେ କହିଲେ ଦେହି ରୋସ୍ମିନ୍ ଯଥା ଦେହେ
आठेई शुकर सबको टाणी पाखे पुरे जहाँ पाए नरसिंह टुकुटुकु चलू बाम निर्भीक भाव में जीवन गति कलु 15-20 वर्ष पर्यंत भृगुपति परशुरा वैवाहिक जीवन यापन कलु राम पिला को बंचिया काम खोजिलु हलधर बड़राम तापर बयस बढ़ीगला टे बसिक भागवत पढ़िलु गुरु मंत्र जपिलु एटा हूँ बुद्ध तापरे प्राणीर भल मंद मानी मरण काले जाए तापरे आमे निश्चय मरिबु एवं मला बेले जଣା पड़िबो आमे प्रकृत भल ये होती कहती गीतारे कहिले गतिरि भक्ता प्रभु कथा बुझी पारुनी आपण मो कथा बुझी पारुना किंतु गीता कहते मु तम भीतर रही सब जान ईश्वर सर्वभूता हृदय हृदय रही तमर सब कथा जाने तमे केते भल केते मंद बहुत बहादुरी गपुच किंतु प्रकृत में जहाँ गपुच तमें से तो सब जान भागवत से कथा को कहले एक वृक्ष पक्षी दुई बसंती प्रिय भाव गोटे हृदय हृदय अन्य साथी जो पक्षी की साक्षी भली रही ये ही जानती तमें कौन करूछ कौन कहू ये हो यही तो गीता भागवत कथा अब आमे तो कहू गीता किए पढ़िले ना दादाजी भागवत किए पढ़िले ना बुढ़ा बुढ़ी आउ किए पढ़िले ना मला बेलू ता बहु पढ़िबो साधु ससुर को यही गीता भागवत लेखा होगा आ तमें कौन पढ़ ना आम नभेल पढ़ उपन्यास पढ़ यही समाज बिगड़ आज गाँ गहली भागवत टुकी नाई बुढ़िया घर संजती आरंभ में पैसा कौन भगवान खर्च कर भागवत करे प्रभु समय किंतु परम शास्त्र भागवत कहले कौन ज्ञान जो ज्ञान उदय हम भा कहले कौन भाव अच्छा कौ परिवार भाव तैयारी अच्छी आप खोजिले
भाई भाई रे स्वामी स्त्री रे बाप पुरे माँ पुरे शाशु बहु रे कोटी भावना जो भावना थी से वैकुंठ बोली भावी बुझा आज सब मिलूची बरा तरकारी दहीबरा रक्त सब मिलू किंतु भाव कौटी मिलू भागवत केमती लिखिले दुर्जय देह मोरा आपण माने से बड़ बड़ कथा तुम्हें कहते आमे किए कहू आपण मैंने आसी आपण मान पिला लेकिन जिते बड़े गोटे कथा हम मोर गोटे निवेदन परिवार सभा कारण से भात डालना खाइए से कथा किंतु भावटा कौन बुझा दरकार आज भावर अभाव से परिवार कजिया देश देश कजिया सबुदिन कजिया खाली ताकि ये कजिया को देखिए यहाँ मान कली जुग कजिया सत्य जुग सज्जन कहले गंगा गायत्री कहले गोविंद भज गोविंद स्मर गोविंद गोविंद भज रमते भज गोविंद स्मर गोविंद भज रमते भज गोविंद स्मर गोविंद भज रमते। अच्छा गोविंद पुणी क्या कहती ये पता गोविंद गोविंद तो गोविंद गोविंद ना ये मन रखिए 1900 मसीहार बात्या 82 मसीहार बन्या 1955 मसीहार दलई घाई एबे जो वाला कोरोना यही समय प्राकृतिक विपर्यय समय जो माने अन्य मानकु साहाय्य करती से माने होती गोविंद पदाधिकार तेणु कृष्ण को मत गोविंद उपाधि ये मानपत्र मिलता जिते गिरी गोवर्धन तल माने पानी रे बुड़ी जाउथिबा गाई गोरु गोपी गोपाल मानुष भागवत पढ़ला बेले कहू गोविंद 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 आउ विशेष कहलानी कारण कथा सारा पुणी चिंता तेणु सज्जन ये अनेक गंगा गोविंद कहले गुरु गुरुजन कहले गोविंद कहले आगे भल कौची विश्वास प्रश्वास ये जिते बड़े बंद हो दुनिया जीवु कौन एक वसुधा सनातन धर्म शास्त्र देखाई वसुधैव कुटुम्बकम् ये वसुधा हूँ परिवार कहले वसुधा कहले
ବରୁଣ ବା ସମୁଦ୍ର ସମୁଦ୍ର ରହିଲେ ମେଘ ହବନି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ପୃଥିବୀ ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଏବେ ଉଦ୍ଭାବନ ହବାକୁ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ କେତେ କଥା ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ କଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଖାଲି କହୁଛୁ ଆମେ କଣ ସେ କଣ ଏଇ ହଉଛି କଥା ତେବେ ବ କହିଲେ ବାୟୁ ପବନ ବାୟୁପୁତ୍ର କଣ ଖାଲି ହनुମାନ ଆମେ ନୁହେଁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମା ମାନେ ଗାଆନ୍ତି ଗାଉଥିଲେ ଓରେ ମାଇୟା ନିଜକୁ ଧୌତ କର ନିଜର ମନକୁ ପବିତ୍ର କର ଯେଉଁ କିଆରିରେ ଗହଳ ମାଣ୍ଡିଆ ଉଲ୍ଲତା ଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟରେ ବିନ୍ଦୁ ରୂପ ବିରାଜିବ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କର ମନ ସ୍ଥିର ରହିବ କିଛି ତ କରିବାରେ ହବ ଘୋରେ ବାଇୟା ଆଉ ତ କେତେ କଥା ଇଏ ହଉଛି କହିଲେ ବସୁଧା କହିଲେ ସମୁଦ୍ର କହିଲେ ବାୟୁ କହିଲେ ବହ୍ନିମା ଅଗ୍ନି କହିଲେ ବ୍ୟାମ ବା ଆକାଶ ଆଉ ସବୁ ତ ଇଏ ପଞ୍ଚ ବକୁ ନେଇକି ସଂସାର ଚାଲିଛି ପୁଣି ସେ ବଟା ଆମ ଜଠରାଗ୍ନି ରୂପରେ ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀ ଭିତରେ ରହି ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରୁ ସେଇ ବ ପୁଣି ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ ଚୁଲିରେ କାଠ ହଉ ଗ୍ୟାସ ହଉ ସେଇ ବ ପୁଣି ନେଇ ବଲ ଭାବରେ ବ ବିନା ଗତି ଆଉ ନାହିଁ ଭାଗ ସବୁ କଥାର ସାରାଂଶକୁ ଜାଣ ମୁଁ ମଣିଷ ମୋ କାମଟା କଣ ମୁଁ ଦେବତା ମୋର କାମ କଣ ଦୟା ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମୋର କାମ ମୁଁ କର୍ମ କରିବି ଯାହା ଫଳ ପାଇବି ନିଜେ ବଞ୍ଚିବି ନିଜ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚେଇବି ଅନ୍ୟକୁ କିଛି ଦାନ କରିବି এইভাবে ভাবে ମୁଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ସେ ଖାଦ୍ୟରେ କଣ ଉପକାର ଅଛି ଅପକାର ଅଛି ତାକୁ ଜାଣିଲ ସିଗାରେଟ ଖୋଳ ଗଲେ କାହିଁକି ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ହୋଇଗଲା ଖାଉଛି ନା ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ତୁମେ ଭାନ୍ତି ସକାଳୁ ଜଳଖିଆ ଖାଉଛନ୍ତି ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି ରୁଟି ଖାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ସେତିକି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଗେ ଜାଣିଲେ ଯଦି କିଏ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ଟିକେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ତାର ଜାଣିଲେ ମଦରେ କଣ ମଦ କୋଉମାନେ ପିଉଥିଲେ କାହିଁକି ପିଉଥିଲେ ତାକୁ ମଦ ବୁଝିବା ଦରକାର ଜଣେ ଲୋକ କହିଲା ବଳରାମ ପରା ମଦ ପିଉଥିଲେ କୋଉଠିରେ ଖାଇକି बोले कादम्बरी रस से पार ये गाना था कि सोमपुर ये सोम कहले कौन चंद्र चंद्र किरण कौन शीतल
ତେଣୁ ବଳରାମ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆଉ ମଦ କଣ କାଦମ୍ବରୀ ରସ ସେତେବେଳେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛ ଫାଣ୍ଡା ଆଉ ତାକୁ କେତେ ନାଁ ତାର ଅଛି ଆଉ ତେଣୁ ପଇଡ଼ ଜଳ ସଲ୍ଲୀଳ ନମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଇଏ ହଉଛି ସୋମରସ ଆଖୁ ରସ ଦହି ଫଳ ରସ ଆଉ କାଦମ୍ବରୀ ରସ କିଏ କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ଯିଏ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଯିଏ ସ୍ମରଣ କଲା ସେଇଗୁଡାକ କାଦମ୍ବରୀ ରସ ତାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି ବଳରାମ ଦିନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଆରେ କାହ୍ନୁ ତୁ ତ ମଥୁରାରୁ ବହୁତ ଦିନ ଆଇଲୁ ଗୋପରୁ ଆଇଲୁ ସେ ଗୋପଙ୍କର ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ବୁଝିଲ କଣ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ବୁଝିଲି ନା ମୁଁ ଟିକେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସବୁ ତୀର୍ଥ ଦିକେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିବେ ବଳରାମ କହିଲେ କାହିଁକି ନା ଭାଇ ତୀର୍ଥ ଗୁଡିକ ପାପ ଧୌତ କରି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଗଲେ ଆପଣ ଟିକେ ସ୍ନାନ କଲେ ତୀର୍ଥ ଗୁଡିକ ଜୀବିତ ହେଇଯିବ ରହିଯିବା ଆଜି ମୁଁ ଆଗେ ଯାଏ ଗୋପୁ ବସନ୍ତ ଋତୁ এই বসন্ত ঋতু ঋতুরাজ বসন্ত সেতবে বলরাম দ্বারিকারু আসিলে গোকুল গোপী গোপাল মানে বয়স সব বঢ়িগলা তথাপি সে কৃষ্ণଙ୍କ কথা ভাবুଛନ୍ତି কৃষ্ণ গলে যে গলে ଆଉ ଫେରୁନା ଆଉ କଣ ସତରେ ସେ ଫେରିବେ ତାକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି ସେଇ ଯମୁନା ଜଳରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆସ କୃଷ୍ଣ ଦଣ୍ଡାରେ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ରାଜା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ସେ ବୁଝୁ ଏ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ଆସ ଏଇ ଯମୁନାର ନୀଳ ତରଙ୍ଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ସେଇ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ କୁହାଯାଇଛି ବସନ୍ତ ରାସ ଶରତ ରାସ କୃଷ୍ଣ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବସନ୍ତ ରାସ ବଳରାମ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁଦିନେ ପଢୁ ଜୟ ବଳରାମ ସତ୍ୟ तुलसी क्षेत्र केन्द्रापड़ा ये बलराम जगन्नाथ होती गोटे नाम से जगन्नाथ होती बलराम होती से जगन्नाथ नाम सुभद्रा होती से जगन्नाथ नाम सुदर्शन होती से जगन्नाथ नाम वरुण होती से जगन्नाथ ये कौती अल्लाह
କିଏ କହୁଛି ଗଡ, କିଏ କହୁଛି ବାହେ ଗୁରୁ, କିଏ କହୁଛି ପରମାତ୍ମା, କିଏ କହୁଛି ଯିଏ ଯାହା କହୁ ଏ ସବୁ ନାର ଅଧିକାରୀ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ବଇଛି ମଞ୍ଚରେ, ଆପଣମାନେ ବଇଛନ୍ତି ଚେୟାରରେ, ଫ୍ୟାନ ଚାଲୁଛି, ପବନ ବହୁଛି, ଗରମ ହଉଛି, ଆଉ ମାଇକି ବାଜୁଛି, ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ଏ ସବୁଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନା। ଭାରତ ଗୋଟିଏ ନା, ଆମେରିକା ଗୋଟିଏ ନା, ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ନା, ବାଂଲାଦେଶ ଗୋଟିଏ ନା, ଚୀନ ଗୋଟିଏ ନା, ସବୁ ତ ନା। ସର୍ବନାମର ଅଧିକାର। ଆପଣ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ କଣ ପଣସ ଗଛ କହିବେ? ତେଣୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ, ପଣସ ଗଛ ପଣସ ଗଛ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଗାଈ ଗାଈକି କଣ ଛେଳି କହିବେ? ଛେଳିକି କଣ ମେଣ୍ଢା କହିବେ? ଏ ନାମ ଗୁଡାକ କିଏ ଦେଇଛି? କିଏ ଦେଇଛି ତାର ଇତିହାସରେ ତା ନାଁ ନାହିଁ। ଧର ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛୁ ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ହିନ୍ଦୀରେ ତାକୁ ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ବଙ୍ଗଳାରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଇଂରାଜୀରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ରଷିଆ ଲାଗୁଏ, ଜାପାନିଜ ଲାଗୁଏ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାଁ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନାମ ନିଶ୍ଚୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ନାଁ କଣ? ଉଚ୍ଚେ ପଢିବ ମୋର ନାମ, ଶୁଭିବ ସକଳ ଉଚ୍ଚେ ପଢିବ ମୋର ନାମ, ଶୁଭିବ ସକଳ। ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ହାଲ୍ଲା କରୁଛୁ, ଇସଲାମ ଭାଇ ମାନେ 5 ଥର ନମାଜ ପଢି ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଲ୍ଲାହକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବେଲ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ସେ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ତ ନାମ, ସବୁ ନାମ। ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ କଣ ମସଜିଦ କହିବେ ନା ମସଜିଦ କି ଚର୍ଚ୍ଚ କହିବେ? ସବୁ ହଉଛି ନାମ, ନାମମୟ। ତା ଭିତରେ ନାମ ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ନାମ ଜପ କରୁ। ଧର ସୋହମ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ। ଯୋଧପୁର ଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ହଉଛି ସୋ ଅହମ୍। ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ। ସୋହମ୍ सोहम सोहम जप मने मने करी हृदय को किंबा नासाग्र को किंबा ललाट को बा सहस्रानंद ध्यान कले आपनकर मन स्थिर हब, भगवत कृपा लाभ हब, आ भगवत दर्शन पाइबे कि न पाइबे सुंदर नाम, श्रेष्ठ नाम, सनातन धर्म श्रेष्ठ नाम, श्रेष्ठ तत्वविद नाम होती सोहम। मोटी कौन मस्तिष्क, ये मस्तिष्क भीतर जहाँ अच्छी ताकू तो कहवा बहुत विज्ञान वैज्ञानिक मान, डॉक्टर मान, साइंस स्टूडेंट मान को पचार, यही मस्तिष्क भीतर अनंत जो अनंत क्रोमोजोम गुड़ाक आम मस्तिष्क भीतर अच्छी से एते सूक्ष्म ताकू जदि जोड़ी दिया जीव से सूर्यमंडल आउरी उपरू पड़े अनंत बोली सीना पिला अनंत उपाधि देल, मु अनंत नुहे, अनंत होती
সেই স্রষ্টা অনন্ত নামে অন্ত নাই অণ অক্ষরে যার ও ଆଉ ଏ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ବିଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେନି ଆଉ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୁଝିବେନି କାହିଁକି ଆଉ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି କଣ ବୁଝିବା ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ରହିଛି ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବିଚାର ଯଦି ନଥାନ୍ତା ଆପଣ କଣ ଏଠି କହିଥାନ୍ତେ ତେଣୁ ଇଏ ମସ୍ତିଷ୍କ ହଉଛି ତା ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାଷାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କହୁଛି ଏଇଠି ରହିକି ଲିମ୍ବିକ ସିଷ୍ଟମ ଇଏ ମସ୍ତିଷ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଏ ଗୋଟା ଯାକ କୌରବ ଗୋଟା ଯାକ ପାଣ୍ଡବ ମଝିରେ ଗୋଟେ କମ କମ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଚିତ୍ର ଟିକେ ଦେଖ କୌରବ ଆଉ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଝିରେ କିଏ ଥିଲେ କୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ଗୀତା କହୁଥିଲେ ଲିମ୍ବିକ ସିଷ୍ଟମଟା ଠିକ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ସବୁ କଥା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ପାକସ୍ଥଳୀ ହଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଇଏ ଶସ୍ୟ କେଦାର ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ର ଇଏ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆମ ବ୍ରେନ ଆଉ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆମ ଚାଟଶାଳୀ ପାଠ ପଢା ଠାରୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମହାକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଯେତେ ନର୍ସିଂ ଯେତେ ମେଡିକାଲ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମହାକାଳୀଙ୍କ କାଳ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସକ ମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ କାଳୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ କଣ କଥା କର ପୂଜା କର ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସୈନିକ ମାନଙ୍କ ଆମେ ତ ବୁଲିଛୁ ଭାରତ ବର୍ଷ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିଛୁ ଚୀନ ସୀମାନ୍ତ ଚୀନର ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାଇଛୁ କିନ୍ତୁ କଣ ଦେଖିଛୁ ବରଫ ଭିତରେ ସୈନିକ ମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଠିଆ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲି କଣ ମଣିଷ ନା କଣ୍ଡେଇ ହଲଚଲ ହୁଅନ୍ତିରେ ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ସୈନିକ ମାନ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ଏଇ ଗାଁର ପୁଅ କ୍ଷୀର ସେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ଏବେ ଟିକେ ଯିବା ଆସିବା ତାର କାହିଁ କମି ଯାଇଛି ସେ କମି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସେ ଗପ କରେ ତାର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ଗପ ଲଦାଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ କେମିତି କାମ କରି କରି ଆସିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୈନିକ ଦିବସରେ ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଏ ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ये सेवक आदि कथा पढ़ते कौन काहा पे वो पाठ में से न पढ़े किंतु किसी पाठ तो पढ़ी से पाठ किए पढ़े इतना ये होते मोर शिक्षक मोर जहाँ कहे से या करे मोर शिक्षक मान को आदि प्रणाम करे मधुसूदन सुरेंद्रनाथ महांती ब्रजकिशोर महांती एମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କାରଣ ଏଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦି ଅକ୍ଷର କଥା କହିପାରୁଛି
ଦେଖିପାରେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ମାନ କଲେ। କୃଷକମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହଉଛି ଏଇ ସତ୍ୟତା। ଆମେ ପିଲାଦିନେ ପଢିଥିଲୁ ଜଗତ ମାରି କରି କୃଷକମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ମୋ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। କୃଷକ କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହଉଛି ଗଣ ଈଶ୍ୱର। ଆମର ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଶାସକ ଶାସକ ସେ କୋଉ ଦଳର ସେଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ। ଇଏ ହଉଛି ମୋର ତତ୍ଵ। ଭାଗବତ ତତ୍ଵକୁ ଏହା ଜାଣିଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେ ଆଉ ଅଲଗା ତତ୍ଵ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ଯୋଉଟା କହୁଛି ଲାଭ ଥାଇପାରେ। କେତେ ଜଣ ଭାଇ ମନ ହଉ ବସି ହଂସ ଫେରା ଭାଇ ବସି ସବୁ ତତ୍ଵବାଦରେ ତତ୍ଵ ଥାଉ। ଆସ ଆମେ ଭଲ ମଣିଷ ହବା। ଆସ ଆମେ ଭଲ ବାପା ହବା, ମା ହବା, ଭଲ ସ୍ୱାମୀଟିଏ ହବା, ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ହବା, ଭଲ ଶାଶୁଟିଏ, ଭଲ ବୋହୂଟିଏ ହବା, ଭଲ ଭାଇଟିଏ, ଭଲ ଭଉଣୀଟିଏ ହବା। ଆଉ କିଛି ହବାନି। ଖାଲି ବଳିଆଣ ଗୁଡାକେ ଷ୍ଟେଜ ରହିଲେ କଣ? ଆଜି ରାତିର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ। କାଲି ଫେରିବା ପରେ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିଲି। ସେ ଆଜି ଆସିଲା ବେଳେ କହିଲେ ଦାଦା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛ। କହିଲି କଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ କିଛି ଦିନ କରିବା। ସେ ଦୁଃଖରେ କହିଲେ ଆପଣ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇପଡେ। କ୍ଳାନ୍ତ ହଉନାହିଁ, ତଥାପି କ୍ଳାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଲାଗେ ମତେ ଲାଗୁଛି ବସିଗଲେ ବସିଯିବା। ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏ ହଉଛି ଭାଗବତ। ଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମ କଥା স্বভাবে চঞ্চল जबरदस्ती मन को आयत्त कर गोटे पिला को कहली गुटुका छाड़े से कहला हम छाड़देबी।
ପାନ କାଇଁ ଖାଇ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଖାଉଥିବ ସବୁ ଖାଇ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଜି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଜାଣିଥିବେ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା ବିଜେପି ଆସିଲେ ହଉ କଂଗ୍ରେସ ହୁଅନ୍ତୁ ବିଜେପି ହୁଅନ୍ତୁ ବିଜେଡି ହୁଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୋଟ ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି ସତାକୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେବା ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତେଣୁ ଆମେ ତ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦଳ ଆମେ ଆମର ସବୁ ଦଳକୁ ଚେଷ୍ଟା ତେବେ ମୋ କହିଲେ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ସୁମନ କୁମନ ବିମନ ବେଳା କୁହ ଚୋକଡ଼ ଖାଇବା ବେଳା ଆଉ ଶୋକ ଗଲା ଭୂ କହିଲେ କଣ ଭୂ କହିଲେ ଭୂତ ଭୂତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପବିତ୍ର ଭୂତ କହିଲେ କଣ ପୁତ୍ର ନୁହନ୍ତି କନ୍ୟା ବି ପୁତ କନ୍ୟାଟିଏ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ କେକ୍ କାଟିବେ ନାହିଁ ମହମବତୀ ଜାଣିବେ ନାହିଁ ପିଲା ହାତରେ ଛୁରୀ କେକ୍ କାଟିବେ ବେଲୁନ ଲଗେଇକିରି ଫଟେଇବେନି ଘୋଡ଼ା ପିଲା ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଛୁରୀ ଧରିବ ଘୋଡ଼ା କରିବ ଛେନାପୋଡ଼ ଛେନାପୋଡ଼କୁ ଭାଗ ମିଠା ଆଣିକି ଦଉନା ମିଠା ଖା ଆଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଆ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପିଠା ଭୁଲିଗଲେ କାଲି ଗୋଟେ ପୁଅ ବଡ଼ ପିଠା ବନେଇଥିଲା ସେ ରାତିରେ ଖାଇନି ଆଳୁ ପୁର ଚିରି ପୁର ଭଲ ପାଇବ ଆଳୁ ପୁର ନେଇ ମିଠା କର ସତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ପାଲା କର ବୁଦ୍ଧି ପାଲା କର ନହେଲେ ପିଆ ପାଲା କର ଇଏ ହେଲା ଆଉ ଏ ପାଖରେ ମାନେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା ପାଖରେ ଆଉ କଣ ପୁରା କର ଦୀପ କିଏ ଜଳେଇବେ ଦୀପ ଜ୍ୟୋତି ପରବ୍ରହ୍ମ ଦୀପ ଜ୍ୟୋତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦୀପ ଜ୍ୟୋତି ହରତେ ସତ୍ୟା ଦୀପ ନମସ୍ତେ ଆଉ ମହମବତୀ ଜଳେଇବେ ତାକୁ ନିଭେଇବେ ଆମର ଦୀପ ଜଳିବ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଶିରିଣୀ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ତାର ପୁଅଟିଏ କାମି ନଥିଲା ପୁଅଟିଏ ହେଲା ମିଠା ବାଲ୍ଟିଏ ଖଣ୍ଡେ ନେଇଥିଲା ମଠ ଯାକ ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ହେଲେ ମିଠା କାଟିଲ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଝିଅ ହେଲେ ଗୋଟେ ବରା ବି ବାଟ ତେଣୁ କନ୍ୟା ହଉଛି ରତ୍ନ ପୁଅ ହଉଛି ଧନ ଭୂ କହିଲେ ଭୂତ ଆଉ ଭୂ କହିଲେ ପୁର ଇଏ ବିରି ପୁର ଆଳୁ ପୁର ନୁହେଁ ଭୂ ଭୁବ ମହ ଜନ ସପ ସତ୍ୟ ଇଏ ସାତଟା ପୁର ବି ମୁଁ ଦେଖିନି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତେବେ ଆମେ ଯୋଉ ପୁରାଣ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଏଇଟା ହଉଛି ଭୁବ ଆଉ ଭୂ କହିଲେ ପୃଥିବୀ ଭୁବ କହିଲେ ଯୋଉଠି ସବୁ ଅଛି ଆଉ ନାମ ତ ତେଣୁ ସୋମ ଭୂ ର କହିଲେ ରସ ଅସତ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ
रसहोम ब्रह्मास्मि ससुजय प्रणव सर्ववेदेषु सप्तमे परुषमसु सूर्य तंत्र भाई गीतार भाई रस सृष्टि हुई सज्जन सबुठार गोटे रस आम कहू या कृष्ण रस प्रमोद मधुरा এইভাবে ভাবে গাঁটির নাম হয়েছি সোমপুর। তেমন সোমপুরবাসী মানে যে সম্পূর্ণ সত্যতাକୁ তত্ত্বକୁ ଟିକେ ବୁଝି ସେମିତିକା ପୁଅ ଝିଅ ହେଇପାରିଲେ ଆମ ଆସିବା ସାର୍ଥକ ହବ। ଆମେ ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଆଉ ଆୟୁଷ ଥିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଯେ ସଜ୍ଜନ এই হচ্ছে সমগ্র এই হচ্ছে ভাগবত ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସନାତନ ସ କହିଲେ ସତ୍ୟ ସ କହିଲେ ସଂଯମ ସ କହିଲେ ସତସଙ୍ଗ ସ କହିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନା କହିଲେ ନା କଥା କହିଦେଲି ସବୁ ଯାକ ନାମ ମଣିଷ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ନା ତ କହିଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ କଥାର ଆଉ ଯଦି କହିବି ମୁଁ ମୋର ଭଲ ମୋ ବାପା କହିଲା ମୁଁ କିଏ ଶଳା କହିବି କିନ୍ତୁ ଶଳା ଶବ୍ଦଟି କହିଲ ତମର କେଇ ଜଣ ଶଳା ଅଛନ୍ତି? ମୋର ଗୋଟେ ଶଳା ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଶଳା ଚାଷ କରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶଳା ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ଭିଣେଇ ତୁ ହେଇଗଲୁ କେମିତି ଶଳା ରଖିଛୁ ଆଉ ଜଣେ ମୋ ଶଳା ହେଇନା। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଶଳା ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଗୋଟେ ନାମରେ ଦେଖି ହରେ ମୋର ସର୍ବଭକ୍ତ ମନରେ ଶଳା ହରେ ମୋର ସର୍ବଭକ୍ତ ମନରେ ଶଳା ବାଇଜେତ କଲେ ଯୋଗ ଯୋଗ ଆସନ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାଣାୟାମ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲା ଆଉ ଶଳା ହଉଥିଲି ଶଳା ଶଳା ଗୋଟିଏ ଶଳା କୃଷ୍ଣ କଣ ନ କହିଲେ ଦେବକୀ ପରମାନନ୍ଦ ସେ କଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢିଥିଲେ? ସେ କଣ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟା ପଢିଥିଲେ? କିନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ଅବତାର ପୁରୁଷଟିଏ ଆଜି ବି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛି କିନା ସନ୍ଦେହ। ଆପଣ ରଜନୀଶଙ୍କର ଦେଇ ବହି ପଢିବେ ଯେ କୃଷ୍ଣାବତାର ଉପରେ ବହୁତ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କୃଷ୍ଣକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଉଦ୍ଧବ କୃଷ୍ଣକୁ ଭଜିବ ଭିତରେ କାର ରହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୃପା ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ। ଏଇ ଗାଁର ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ବଳିଆକୁ ଆଣିଥିଲେ କ୍ଷେତ୍ର ମୋହନ ଓଝା ବୃନ୍ଦାବନ ସାହୁ ହରି କୁଁବର ଭଗବାନ ସ୍ୱାଇଁ ବାବାଜୀ ମହାନ୍ତି ସନ୍ତାନନ ସ୍ୱାଇଁ ବଳରାମ ସ୍ୱାଇଁ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଆଜି
हाँ अच्छा हाँ तेणु सज्जन ये सब कथा जानी आज जे अच्छी काली की से नथिबे आज विजय धुरेश्वर सनातन निकुंज जगबंधु महेश्वर जगबंधु भट्ट अभय विक्रम सुनील हरि ईश्वर ये समस्त अच्छा तेणु दुनिया लिभि लिभि आसे जीवन प्रदीप सरी सरी आसे आयु एवर संसार विनायक ये सोमपुर गाँ रेशमा बालिकुदा निर्वाचन मंडली किए आसो किए जीवे किए कौन करेंगे कीर्ति सजीवती सबु काल गोल सबु किसी बजी ये गाँव आमार वृद्ध बनी बढ़िया शुभेच्छा दौती ये गाँव पुओ झील माने शुभेच्छा जनाती जो युवक माने बढ़िया को आने दुई दिन धरी से जो भरी अक्लांत परिश्रम असीम आनंद भितर बुड़ी जाती से आनंद भितर बुड़ी रहतु मद्य मादक छाड़ी देश गढ़तु जीवन गढ़तु परिवार एवं जो मैंने चली जाती अमर आत्मा को स्मरण करुच्ची परपानी शुभंकर हो जो मैंने एवं आहरी आसवे समस्त शुभकामना करी सेवक बढ़िया कथा विश्राम दौती आपण गाँव गोटे भल कथा रही मुझे आसी बिल्लो ग्रामेश्वर आसी तेणु कार्य भी चली बहुत बड़ मंदिर मत डाकुले आईला बेले कौटी विशेष जावाक मत लगे कि समस्त को चिंतन करे तेणु ये कार्य आपण मैंने केमी पूर्ण हम